जय जगन्नाथ दर्शक बंधु बहुत दर्शक मानकर अनुरोध थिला जे क्षितिश भाई प्रांक कॉल करिया को क्षितिश भाई को टिके आज प्रांक कॉल करवा तांग संगे टिके मजा मस्ती करवा तो चलंतु मो मोबाइल रे करू नाही काहे ना सेव अछि ता मोबाइल रे मो नंबर से अन्य जनक मोबाइल रे करवा चलंतु हला हेलो 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 क्षितिश बाबू कहउचंती हाँ अच्छा आपणकर मिसेस गोटे पार्सल थिला ओटीपी जीव आपण पाखु टिके ओटीपी टा कहि परिबे ना ओटीपी कोठु आसीबो ओटीपी आपणकर डेलीवरी हबो आपण मिसेस कोन गोटे पार्सल माने ये करथिले तो ऑर्डर करथिले तेनु ओटीपी न देले आमे केमिति ताकू डेलीवरी दउ आज्ञा का नंबर को आपण मिसेस नंबर मिसेस आसी पार्सल मो भीतर नाही आज्ञा हेलो सुबिलानी से आपण से मिसेस नंबर को करी ओटीपी ना मते करत ना ना आपण मिसेस आपण नंबर देइचंती ना मोर देना मो दुकान मोर पैसा उठिबो पैसा कटि जीवो हां हां कि आपण मिसेस अछंती सेठी हां पचार नांती से कोन ऑर्डर करचंती पचारंतु जणा पड़ जिवो आमे केमि जानिबो से पैकेट भीतर कोन अछि आपण कोन पर्सनल कोन ऑर्डर करचंती किछि से ऑर्डर नाही आओ गालो मारो गालुआ हौ हौ बहुत बहुत धन्यवाद क्षितिश बाबू आज्ञा एक्चुअली मु साइबर थाना रु कहउथली बुझिले को थाना रु साइबर साइबर थाना रु हां कोन है जोर मंचेश्वर माने मु आपन को टिके ट्राई करथुले आपन ओटीपी दउचंती कि ना नाही काहे कि ना बहुत ठक एमिति ओटीपी मागी निज अकाउंट सब खाली कर दउचंती तो हां तेणु आपण सचेतन अछंती सेति में बहुत बहुत धन्यवाद मो पूरा सचेतन अछि बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आ गोटे गोटे पुलिस हिसाब रे मु आपन गोटे कथा पचारि थांती पचारि परिबी कोहुना पचारि तो पचारि निश्चित कथा कौन कि जे आपण जो यात्रा करती मु यात्रा गोटे दिटा देखी खंडगिरी रे देखिथिली एवं सोशल मीडिया रे देखुची आपण डबल मीनिंग रे डायलॉग कहउचंती एवरा कोन ठीक करूचंती को डबल मीनिंग कोटा को शब्दटा कोन से बजरंगी कोन नाटक आपणकर अछि जोतरे पीयूष बाबू अभिनय करूचंती हां आपण सेते बहुत डबल मीनिंग माने खराब टिके करूचंती जो जेंती डबल मीनिंग भाषा को भाषा कोई हाँ हाँ निश्चित आपण चिंता कले जो माँ भौणी जाउचंती देखुचंती तांको केमति लागुथबो तांको भल लागुची बोली भल लागुची आपण निजे निजे कहिदेल हबो हां से कहउचली कोन कहउचंती आसीकी हां बढ़िया बढ़िया काले मार्चन देखुना भी देखिए आपण देखिए आज देखिए वीडियो से सीन के राउतर देखिए लोक होगा से डायलॉग से किछि बात्रा छात्रा अछंती से माने ना हो ना ना मात्रा सत्र ना जो माने माँ भौणी को नेकी जाउचंती देखुचंती ना ना आम दर्शक मात्रा सत्र कोन एथिरे बहुत प्रॉब्लम पड़िबे आपण किछि होबनी किछि होबनी जेतेले पुलिस जीव आपण को हाथ माने घर को रूम को बोली सेतेले आपण संभालिबे तो बोली आज सेल्फी उठेई सेल्फी से सेल्फी वाला पुलिस जीवेनी औ आपण को कैफत दबा पड़ियो काहे कि कहउचंती एटा कोन स्क्रिप्ट लिखा हैची अखाऊ कोन कहउचंती अखाऊ लिखा हैची स्क्रिप्ट देखि परिबे अच्छा अपन साइबर थाना को कॉल करछी साइबर थाना डायरेक्ट यात्रा रे केमति पहुंची जाउछी से के कहउचंती आपण किए कहउचंती से मो धर्मपत्नी आपण ताले यात्रा प्रेमी तले आपण के भल लागो जे डायलॉग बोली आपण यात्रा रे बस चलती ना लोक काई खराब होइबे ना 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 मैडम आपण आसंतुनी भितर को माने आ भितर को ओ भितर हो जिबेली आपण आम भितर को आसंतुनी बिल्कुल आउ आपण को भी अरेस्ट करा जिवो मो हस्बैंड ले बेस्ट हस्बैंड आपण को पई बेस्ट हेई पारे हां किंतु परिवेश दूषित होउची ना दूषित होउची आपण ओ
ମୁଁ ଗାଡି ଚଲଉଛି ମୋର ଧୂଆଁ ବାଜୁଥିଲା ଆଡୁ ଦୂଷିତ। ଆରେ ଧୂଆଁରେ କଣ ଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି? ଆଉ ହଉ ହଉ ଫର୍ଦର ଆଉ ସେମିତି ହୁଁ ଫର୍ଦର ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରିବେ ନାହିଁ ହୁଁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ଦେବି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ପୁଣି ଲେମ୍ବୁ କାଟିକି ଦେ। ପଖାଳ ବନଉଛି ପଖାଳ ଖାଇବେ? ପଖାଳ? ହୁଁ ପଖାଳ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ନେଇକି ପିଟା ହବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ପଖାଳ କଣ ଆଉ ଇଏ କଣ। ଆପଣ ଗେଲ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଭାଇ ମାସେ 2 ମାସ ମତେ ନେଇଗଲ ମୁଁ ଜେଲ ଯିବି ରିହର୍ସାଲ ଯିବେନି? ନା। କବେ ଆପଣଙ୍କ ରିହର୍ସାଲ କୋଉଠି ହଉଛି କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଭଲିଆପାଳ। ନା ଲେମ୍ବୁ ନା। ବାଲିଆପାଳ। ହଉ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଅନର ନାଁ କଣ କହିଲେ? ସନ୍ଦୀପ ପାଢୀ। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେବି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝି। କହୁନାହାନ୍ତି କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। କେହି କିଛି କରିବେନି ମୁଁ କରିବି। କିଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ସମୟ କହିବ। ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ବୋଧେ? କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆମେ କଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଛ ପଛ ଯାଉଛୁ ନା କରୁଛୁ? କଣ ଆମେ କାମ ଅଛି କହିଲେ? ମୋର ଆଜି ଟାଇମ ନାହିଁ। ଟାଇମ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଅଛି ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ହଉ ଆପଣ ଥାନାରେ ଆସି ଦେଖା କରିବେ ହେଲା। କୋଉ ଥାନା? ମଞ୍ଚେଶ୍ଵର। ଥାନା ମୋ କତିକି ଆଇଛ ନା ମୁଁ ଯିବି? ଏଇ ଖବରଦାର। ରେକର୍ଡ ପବ୍ଲିକ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ। କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ନମ୍ବର ପାଇଯାଉଛ ଗୋଟେ ଫୋନ କରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଫୋନ କରିବ ନା ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି। ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବେ? ହୁଁ ହଉ ଦେଖିବା କିଏ କାହା ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଲକଅପରେ ପଶିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ। ହୁଁ ହୁଁ କେହି କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆଖଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଆଖଡ଼ା କୋଉଠି ଅଛି ରିହର୍ସାଲ? ବାଲିଆପାଳ। ବାଲିଆପାଳ ମୁଁ ଯାଉଛି। କେବେ? 22 ତାରିଖ। 22 ତାରିଖ ଯିବେ ହଉଛି ତ? ହୁଁ ହଉ ହଉ ମୁଁ 24-25 ରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯିବି କାହିଁକି କହିଲ? ଆଜ୍ଞା ବଜରଙ୍ଗୀ ଗାଇବାକୁ ଯିବି। ବଜରଙ୍ଗୀ ଗାଇବାକୁ ଆସିବେ? ମୁଁ କିଏ କହିଲ? କଣ କହିଲ? ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣାଇ କହୁଛି ବା। ଚଲେଇଛ ଆଉ। ତୁମେ ନିର୍ଭୟରେ କେମିତି କହୁଛ? ମୋ ଡର ନାହିଁ ବା। ନିର୍ଭୟରେ କେମିତି କହୁଛ? ମୋ ଡର ନାହିଁ। ଡର ନାହିଁ? ମୁଁ ଡରେନି କାହାକୁ। ଆରେ ବା 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 ଏତେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କନଫିଡେନ୍ସ। ମାନେ ମୋ ଦେହରେ ମାସ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଥାନା କଥା କହିଲି ତାପରେ ବି ତମେ ଟିକେ ଡରୁନ ପଖାଳ ଖାଉଛ। ମୁଁ ପଖାଳ କଙ୍କଡା। ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲି ଯାଉ ତମେ ଉଠେଇଲ। ହଉ ଆଉ ରେଡି ରେଡି। କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଚାଲିଛି ବା ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତୁମେ କଣ 22 ତାରିଖ ଯିବ? ମୁଁ ବୋଧେ 23 ତାରିଖ ଯିବି 22 ତାରିଖ ଯିବିନି। 23 ତାରିଖ ଯିବ? ହୁଁ ହଉ ହଉ ଆଉ ସିଆଡେ କାମ ଚାଲିଛି ସିଆଡେ ଯୋଉ କଣ ସେଟା ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି। ହଁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଉପରେ ସିଆଡେ। କେବେ ଆସିବେ ସେମାନେ? କେଜାଣି କୋଉଦିନ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ ହବ ଆଉ କଣ ନାଇଁ? ହୁଁ ହଉ ଭଲ ଅଛ ତ? ହଁ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି।